नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिशेष मान बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे बहुत अधिक खास अटे कहीं मकर राशि व्यक्तिशेष मान जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबा जाउअछि। आपणक जीवन में किछि बड़ घटिबाकू जाउअछि, किछि विशेष घटना गुड़िक आपणक जीवन में घटिबा जाउअछि। तेबे बंधुगण आपण माने निजर व्यस्तबहुल समय मध्यरु केवल 10 मिनिट्र समय आपण निज पई दियंतु एवं आपण निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में चलुथिबा समस्त दुख कष्ट समस्या गुड़िक आपणक जीवनरु दूर हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरिबाकू जाउअछि, कारण आपणक राशिर द्वितीय भाव धन भाव में चतुर्ग्रही राजयुग बनिबा पई जाउअछि। बुध एवं सूर्य आपणकर द्वितीय भाव में लक्ष्मी नारायण राजयुगर निर्माण करिवे, जहा फल एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक पाखकू मोटा अंकर अर्थ आसिबार संभावना बनुअछि। अनेक दिगरु आपणक निकटकू अर्थ आसिबो, धन रोजगार करिवार नुआ नुआ रास्ता आपणकू मिलिजिवो। आपणक भाग्य एक बहुत बड़ परिवर्तन आसिबो। आपणक जीवन में एपरि किछि खास घटना गुड़िक घटिबाकू जाउअछि जार आपण कल्पना स्वप्न रे सुधा करि नथिबे। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा जे एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन गुड़िक हेबार अछि। तेबे बंधुगण एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखि दियंतु। बंधुगण पूर्वरु आपणक राशि रे चतुर्ग्रही युग बनुथिबा कारणरु एवं ग्रह मानकर स्थिति खराब रहुथिबा कारणरु आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या गुड़िक देखा दउथुला। आउ आपण बहुत अधिक मानसिक चिंता मध्यरे रहुतुले। आपणकू बहुत अधिक परिश्रम करिबा पई पडुतुला। परिश्रम अनुसार आपणकू फल मध्य प्राप्त होई पारु नथिला। आपणकर धन जनित समस्या देखा दउथुला। ऋण तो आपण नैथिले किंतु सेही ऋण को आपण सुझी पारु नथिले। ऋण करजर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। घर आउ परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र गुड़िकर समस्या देखा दउथुला। अननेसेसरी खर्च गुड़िक आपणकर हेउथुला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणकू चाकिरीटिए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति मानक पई आपण चिंतित रहउतुले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथुला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या गुड़िक देखा दउथुला। तेबे बंधुगण एहीपरि जहाँ भी किछि समस्या गुड़िक आपणक जीवन रे लागी रहुथुला ताहा वर्तमान ठारू समाप्त हेबा पई जाउअछि। पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। सबुठारू बड़ कथाटी हेउछि जे आपणकर धन भावरे माने द्वितीय भावरे लक्ष्मी नारायण राजयुग बनुथिबा कारणरु आपण निजे देखिबे जे एही महाशिवरात्रि परे आपणक निकटकू विभिन्न दिगरु अर्थ आसिबाकू लागिबो। टंका रोजगार करिवार नुआ नुआ पंथा आपणकू मिलिजिबो बा रास्ता आपणकू मिलिजिबो। फाइनेंशियल ग्रोथ आपणकर हेबो। इनकम बढ़िबो। संचित अर्थ रे आपणकर वृद्धि हेबो। पारिवारिक सुख आपणकू प्राप्ति हेबो। घर को आपणकर कौनसी नूतन अतिथि आसी पारंती। परिवारर सदस्य मानक सहित आपणक संपर्क बहुत भल रहिबो। आपणक बाणी रे मधुरता आसीबो। आपण आपणक बाणी द्वारा लोक मानकू आकर्षित करि परिबे। किछि टंका गुड़िक मध्य आपण इनकम करि परिबे। आपणकर कम्युनिकेशन स्किल बहुत भल रहिबो। आपणकर भाग्य भावर अधिपति बुध मध्य से आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे, जहा फल रे भाग्य बल रे आपणक निकटकू अनेक गुड़िए अर्थ आसीबा पई लागिबो। भाग्य बल रे आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणकू अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक आपणकर आगकू बढ़िबो। आपणक गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। आपण कौनसी धार्मिक स्थान को किंबा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। पैतृक संपत्ति रु आपणकू लाभ प्राप्ति हेबो। एही महाशिवरात्रि परे आपण किछि जमी प्रॉपर्टी इत्यादि क्रय विक्रय करि पारंती बा किनि पारंती। किछि जानवाहन किनि पारंती किंबा नूतन घर इत्यादि किनि पारंती। आउ एथिरु आपणकू किछि लाभ मध्य प्राप्ति होई पारे। आपणक कर्म भावर अधिपति शुक्र मध्य आपणकर द्वितीय भावरे लक्ष्मी नारायण राजयुगर निर्माण करुछंती, जहा फल आपणकर कर्म रे उन्नति घटिबो। जेउ माने पूर्वरु चाकरी करुछंती सेमानकर प्रमोशन होई पारे।
ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବା ସହିତ କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ର ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିବ। ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦିଆ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଋଣ କରଜରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରିଲେଟେଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେକାନିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଉ ଟୁରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ରିଲେଟେଡ କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।